सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। उद्धवଙ୍କ संशय मोचनार्थे श्रीकृष्ण କହିଛନ୍ତି सत्व रज ଓ ତମ ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣକୁ ବିନାଶ କରି ଅବଶେଷରେ ସମଦମାଦି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ଜୀବ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବିବେକ ହରାଇ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଗଲେ କର୍ମର ଅନ୍ତିମ ଫଳ ଦୁଃଖମୟ ଜାଣିବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରେ। उद्धव उवाच भो नाथ प्रभु भगवान इणे संशय मोर मन काहि तू बसी केउठाबे ब्रह्मार पुत्रंक प्रस्तावे कि रूपे धरी तू शरीर जोग कहिलु दामोदर तोहर दया जेबे मोते से जोग कह मो कृते इमंत सुनी ता वचन बोलन्ति देवकी नंदन। भगवान वाच सुनोद्धव साधु धीर से चारि ब्रह्मांक कुमार पितार पादेह
ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ କହିବା ଯେ ମନ୍ତେ ଜାଣିବ। ସର୍ବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତେ ରଚିତ ଏ ମାୟା ଜଗତେ। ସକଳ ଦେହେ ଏକ ଧର୍ମ, ସକଳ ଦେହେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। କେବଲି ପଚାରିଲେ ମତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ତାହା କହିବା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ, ମୁହିଁଟି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ହୃଦୟେ ଯାହା ପରିମାଣି, ଯେ କିଛି ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣି। ଇନ୍ଦ୍ରି ଗୋଚରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଯେ ଭୋଗ ବିଷୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଏ ସର୍ବ ମୋହର ଆୟତ, ମୋ ବିନୁ କିଛି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ସର୍ବ ବିଷୟ ଗୋଚର, ମୋ ତହୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ପର। ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ, ମୁଁ ଥାଇ ସକଳ ବିଷୟ। ବିଷୟ ମୋର ଦେହେ ପଶେ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସେ ରସେ। ଏ ଦେହ ମାତ୍ର ଚିତ୍ର ଗତି, ବିଷୟ ବାସନା ସମ୍ଭୂତି। ଦୁର୍ଜୟ ବିଷୟ ବାସନା, কে তাহা খণ্ডি পারে কিনা। বিষয় সেবনে নিরতে, মজ্জয়ী চিত্ত অনুব্রতে। বিষয় ধ্যানে চিত্ত জড়ে, ত্রিগুণ মায়া নিত্যে বঢ়ে। এণু যে মোহর চরণে, আশ্রয় করন্তি দাসপণে। সে প্রাণী বেনি পরিহরে, বিষয় বাসনা ন সরে। জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি, গুণ তিনি বুদ্ধিবৃত্তি।